हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। सो आज आउ गोटे वीडियो लेके आसी पूर्व वीडियो में आपण मानक कही ऑटिज्म कौन सब लक्षण थाए कौन सब सिम्पटम्स थाए साइन जो थ्रू आपण मैंने जानीपारे जे आपण मानकर छुआर किसी असुविधा अच्छी किसी डिले माइलस्टोन अच्छी। सो एबे ए वीडियो रे आम कथा तार सल्यूशन विषय है जदि आपण छुआ कथा कहूनी है लेट है कि नहले तार ऑटिज्म अच्छी ऑटिज्म ए सब को ही ऑटिज्म जोटा लक्षण आपण मन कहली से सब थे कि ऑटिज्म कहली जोटा आम मैंने बुझीपारूना। सो जानिले आपण मैंने ऑटिज्म कौन तो ए तार सल्यूशन विषय जाना। सो सल्यूशन कौन देखु आमे मेडिकल नबा मेडिकल नहीं कि पुणी सी डॉक्टर कौन करेंगे कहे हाँ आर ऑटिज्म अच्छी एमती अच्छे सेमती अच्छे आप मनकर बुझिले किए बुझिले किए बुझिले सी आप मेडिसिन देदेला आप मेडिसिन आनी खुआले आप छुआ ठीक हो कि हेनी। यार सल्यूशन हूँ थेरापी। थेरापी माने कौन हैबिट माने ताको आमे शिखेवा दरकार है ताको नॉर्मल छुआ माने अलग छुआ मान को देखिकी से निजे निजे शिखती कि आम छुआ को से सब जना ना ब्रेन ही अलग ब्रेन वेयरिंग अलग सो से माने से स्पेशल चाइल्ड कहुए आमको आमको टी अधिक सपोर्ट करा पड़ो आमको सब जिनस हाथ धरिकी शिखा पड़ो सबू जिनस इवन से मैंने कौन कांदे कौन हसवे ये सब भी आमको शिखेवा ही पड़ो कौन कले माने कौटा केमती खाइबाटा केमती पीबाटा ये सबू सबू से माने कहा द्वारा भी से निजे निजे ऑब्जर्वेशन शिखेनि आमको शिखेबा पड़ो आमको आमर मूल्यवान आम समय बहुत सारा समय दबाक पड़ो जहाँफल आम छुआ मैंने माने आम स्पेशल किड जो मैंने से माने टिके सपोर्ट मिल हेल्प मिल आमको हेल्प निहाती करने को पड़ो। सो आर सल्यूशन हूँ देखो सी छुआ मैंने कौन हे ना बहुत बेसी रागिबे तांगर कौन से गोटे रुटीन थी गोटे रुटीन चलती से टे एपट सेपट होगला ना से रागिजे बहुत बहुत इरिटेट हो बहुत स्ट्रेस बहुत एंग्जाइटी फिल हम ब्रेन ही सेमती तो से सेमती लगे तो यहाँ किसी भूल न था है। सो आमको काम करा पड़ो है आउ यार सल्यूशन केवल गोटे जे ऑक्यूपेशनल थेरापी ओटी ऑक्यूपेशनल थेरापी द्वारा आमे तांको हेल्प करि परिबा है जदि से माने कोऑपरेट करना आम तांको हैबिट करा पड़ो घरे जदि आपण माने करियो चाहिए ताले मो आगो मो चैनल ही आपण मानक बहुत सारा वीडियो देवी जो मो छुआर एक्टिविटीज करोची तार से सब एक्टिविटीज मु आपण मानक संगे शेयर करबी। मु एबे खाली ऑटिज्म फाउंडेशन माने फंडा क्लीयर करा चाहिए कौन यहाँ आपण मैंने जानतु जे कौन यहाँ आर सल्यूशन कौन आटा कहीं हुए सेटा भी आपण मन गोटे वीडियो कही जब देखी ना आप से वीडियो जाकि देखूँ तो कहीं हुए यहाँ साइंटिफिकली किसी रीजन ना कौन सी भी रीजन जना पड़े ना आज तो कहते कहीं हुए है किंतु दी तीन टा रीजन अच्छी जेनेटिक हो पारे ना फ्रेगाइल एग सिंड्रोम हो पारे ना डाउन सिंड्रोम हो पारे डाउन सिंड्रोम छुआ मैंने भी अच्छा। सो ये सब जो हो पारे ऑटिज्म ना मु गोटे रिसर्च रू जानी कि जदि आपण मैंने 5-6 मास प्रेगनेंसी टाइम रे 5-6 मास भितर बेसी मोबाइल देखुंट मोबाइल राति रे देखुंट कि माने आपण किसी काम नथिबो ना कोविड टाइम रे बेसी होता एमती जे किसी काम नथिबो आपण खाली मोबाइल ही देखिए घर काम सरला बेसी तो काम से टाइम रे करेंगे। सो एमती सब होइक जब आप मोबाइल बेसी देखिए ताहले मे भी हो पारे यहाँ किसी साइंटिफिकली रीजन नुह यहाँ कौन यहाँ साइंटिफिकली कारण नुह। सो खाली मो आइडिया कहली। सो आर सल्यूशन हूँ ऑक्यूपेशनल थेरापी स्पीच थेरापी बिहेवियरल थेरापी और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी है मोटर प्लानिंग मोटर माने ग्रोस मोटर फाइन मोटर ये सब ग्रोस मोटर माने तार फिजिकल एक्टिविटी फाइन मोटर माने तार फिंगर को लेकिन किसी एक्टिविटी कर
ଏସବୁ ଆଉ ସେନ୍ସରୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ତାର ବ୍ରେନ୍କୁ ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ସବୁ ସେନ୍ସରୀ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାକୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଏସବୁ ହେଉଛି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାମ୍ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି, ଆପଣମାନେ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ମାରିବେନି, ପିଟିବେନି। ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିଲେ ବି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ। ସୋ ତାଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ କାମ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଡିଆଁ କୁଦା କରୁଛି ନା, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରେସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘରେ ବି ବହୁତ ସାରା କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ତାକୁ ରିକଭରି ପାଇଁ ହେଲା। ସୋ ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଥେରାପି ଥାଏ ହେଲା। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଉନି, ତା'ର ମୁହଁକୁ ଏମିତି ନେଇକି ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଶିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ପାଇବ, ଆଉ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। ତ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆମର ସମୟ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଥେରାପି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ହାର୍ମ ହେଇପାରେ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ବିପଦ ହେଇପାରେ, ମୁଁ କାହାକୁ ହର୍ଟ କରିବିନି। 2 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଲାବେଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଇମୋସନ୍ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସେ ହସୁଛି, ଏସବୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସେସବୁ ବୁଝିପାରିବେନି, କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ ନିଜ ଇମୋସନ୍ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ହେଲା, ଯେ ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିବି, କେଉଁଥିପାଇଁ ହସିବି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇମୋସନ୍ କାହିଁ ବୁଝିବେ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାବେଳକୁ 2 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର 90% ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ର। କିନ୍ତୁ ଅଟିଜମ୍ ଛୁଆମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ହେଲ୍ପ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଭେଲକୁ ପଳାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ କରିବାନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲେଭେଲକୁ ପଳାଇବେ। ଯେଉଁଟା ସେସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହିଁ ରହିବନି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ମୁଁ ସତର୍କ କରାଇବି, ଏୟାରନେସ୍ କରାଇବି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମୋଟିଭ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ସୋ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା, ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।